शुभ सकाळ पिलाମାନେ तुमको ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम को पुणी थे स्वागत। आमे कौन पढ़ुले आम साहित्य बहिर तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर साहचर सुफल तीन टा अनुच्छेद आम पढ़ी सारी बर्तमान आम पढ़ा चतुर्थ अनुच्छेद को किंतु ता पूर्व आम पूर्व पाठ को टिके मन पकईदेवा। केउठारे तमे भी देख पिला माने मन पकाओ केउठारे अकाल मरुड़ी पड़ता बंगाल से लोक मैंने केमिति जीवन बीतौले भोक उपास बीतौले। पंडित विद्यासागर पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर वर्धमान सहर बजार आड़ को गला बेले क्या देखिले गोटे पिला चिड़ा कना पिंधि रोगिणा देखा जाउथुवा गोटे बालक को देखिले। बालकटी कौन करूला भिक मागुला है भिक मागुला आम आलोचना करदे टे भिक मागुला विद्यासागर ताकू कौन देले गोटे टंका देले सेतेबेले से टंकार मूल्य बहुत थिला पिलाटी टंकाटे पाइकी बहुत खुशी जाइथिला। आउ एमिति तृतीय अनुच्छेद आम पढ़ी जे एमिति किछि वर्ष बीती गला से विद्यासागर पंडित विद्यासागर पुणी थे से वर्धमान सहर को आसिले एवं आम तृतीय अनुच्छेद कौन पढ़ी ना तांकर बंधु केते जनक सहित से बजार को पुणी आसिले सेतेबेले कौन होता ना गोटे पिला नुहे गोटे युवक आसिकी तांको प्रणाम करिछि हैला किंतु विद्यासागर ताको चिन्हि पारि नाहंती। आ से कौन करिथिला अनुरोध करथिला जे मो दुकान को टिके आसंतु मो दुकान को टिके मो दुकान आड़ को टिके आसंतु बोली से अनुरोध करथिला। वर्तमान आमे पढ़िबा चतुर्थ अध्याय को देख पिले एटा हमर 51 पृष्ठा बाहर कर एटा को आमे आज पाठ करिबा हैला। आउ समस्त मु पढ़िला बेलू को तमे भी हाथ दियो हैला। देख आरंभ करिबा। विद्यासागर युवकटी को चाहिए चिन्हि पारिले नहीं। युवकटीर आखि दुईटी लुहरे भरी आसिला। से तांकु एई सहर रे केते वर्ष तले गोटे टंका देबा घटना मने पकई देला। कहला आपणकर सेई टंकारे मु फल किणी बुली बुली बिक्री कली परिश्रम करी धीरे धीरे मु किछि टंका मध्य जमा कली। पाखरे किछि टंका होई जिबा परे भाबिली केउठी गोटे जगारे दुकानटीए खोलिबी सेई टंकारे मु एबे एई दुकानटी करिछि। एहा होउछि आपणकर साहाज्यर फल हैला। आमे एटा पढ़िले एबे देखो आमे एठी पुणी कष्ट शब्द के बाहर कर देबा। एठी देखो देइछि पिले घटना घटना गोटे देइछि। घटना कहले कौन बुझुच घटना माने गोटे घटी जाई थाए गोटे जिनिसटी जोटा घटी जाई थाए बा गोटे व्यापार आमे कहि परिबा जोटा गोटे बीती जाइथवा गोटे व्यापार बा घटना हैला। तापरे जमा एठी देखो लेखा हिची धीरे धीरे मु किछि टंका जमा कली। जमा माने एकाठी करला हैला। फल परिणाम देखो एटा ब्लैकबोर्ड टिके देखि दियो। घटना माने घटिबा व्यापार एटा जमा माने एकाठी फल परिणाम हैला। आकु नै कि आमे मध्य वाक्य छोट छोट वाक्य आमे गठन करि परिबा। जेमिति कि मु गोटे लिखि देइछि घटना रे एठी कोन घटनाटी घटिबार अनेक वर्ष बीती गलाणी। जमा खेल पड़िया रे पिला माने जमा होइचंती। फल खराब कामर परिणाम सब बेले खराब होई थाए हैला। एटा आमे देखो बुझी गले तार होची कष्ट शब्द आमे ये करी सारला परे ताको वाक्य गठन मध्य आमे करि पारिले। एबे टिके बुझी देबा जे एथिरे व्याख्या टिके करदेबा। एठी तुमको टिके बुझाई दोची। देख विद्यासागर युवकटी को चिन्हि पारिले नहीं। अनेक वर्ष बीती गला छोट पिलाटा छोट छुआटा को से देखिथिले से पिलाटी वर्तमान युवक रे परिणत हो जाइथिबारु से चिन्हि पारिले नहीं। युवकटीर आखि दुईटी लुहरे भरी आसिला किंतु से युवकटी पंडित ईश्वरचंद्र को चिन्हि पारिछि सेथिपई ता आखिरु लुह आसीगला हैला। से कहला आपणकर सेई टंकारे से तांको एई सहर रे केते वर्ष तले गोटे टंका देबा घटना मने पकाई देला। से जे गोटे टंका देइथिले से कथाटा तार मने पड़ी गला। आ कहला आपणकर सेई टंकारे मु किछि फल किणी बुली बुली बिक्री कली। तापरे से विद्यासागर को कहला जे आपणकर सेई टंकारे मु किछि फल
କିଣିଲି ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲି। ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କଲି। ତାପରେ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଏକଠା କଲି। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କଲି। ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାବିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ କିଛି ପଇସା ମୋର ଜମା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବି। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଦୋକାନଟି କରିଛି। କିଏ କହୁଛି? ପିଲା, ଯୁବକଟି ହେଲା। ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର ସେ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ। ଏଇଟା ସେଦିନ ଯଦି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଦେଖ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ତମେ ଏମିତି କରିବ ତମ ଖାତାରେ ହେଲା। ଆଉ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ହସ ଲୁହ, ସେପରି କ'ଣ ହବ? ଜନ୍ମ କ'ଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଦର ଅନାଦର, ଧନୀ ଗରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛୁ ଯେପରି ହସ ଲୁହ। ଜନ୍ମ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୃତ୍ୟୁ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ସୁଖ, ସୁଖର କ'ଣ ହବ? ଦୁଃଖ ହେଲା। ଧନୀ ଗରିବ ହେଲା। ଆଉ ଦିନର କ'ଣ ହବ ପିଲେ କୁହ? ବିପରୀତ ମାନେ ଓଲଟାଟା ହେଲା। ଦିନର ହେଲା ରାତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଖ, ତମେ ଖାତାରେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯୁବକକୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକର ଆଖି ଦୁଇଟି କାହିଁକି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା? ଯୁବକଟିର ଆଖି ଲୁହରେ କାହିଁକି ଭରିଗଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସହରରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ପିଲାଟି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? କିଛି ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। କିଛି ପଇସା ଜମା ହେବା ପରେ ସେ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରି କ'ଣ କଲା? ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯେତିକିଟା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ସେଇଟା ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଜି ତ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ବୁଝିଗଲ ହେଲା। ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଲ, ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ ତମକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଫଟୋରେ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛେ। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ବା ଚିତ୍ରକୁ ତମେ ତମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କିବ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। ତମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଆଜି ତାହେଲେ ଏତିକି ରଖିବା। କାଲି ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଭାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।